Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan sumulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Ihyauddin Yasin sesangat beten kaula amul jaki. Ajunan sumulja Kyai Haji Basri Hasan sarjana agama juga sangat beten kaula ngaku-ngaki. Ajunan sumulja Kyai Ahmad Rafiqi Baidawi. Ajunan Kyai Haji Ahmad Fauzan Lailur Rahman LC. Ajunan sumulja Kyai Haji Abdul Basit Ra'i. Ajunan sumulja Kyai Haji Zainul Arifin Suyuti. Terjugan tak galib ajunan sumulja Kyai Ahmad Faruk, sarjana pendidikan Islam. Dan seteja kiai, seteja guru, para alim, para ulama sampun hadir ben alengki eka di tempat. Dek kesetejana beten kaula ngaturaki ta'zim ben hormat saraja-rajaipun ben setejana insyaallah imul jaki Allah. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu asmaipun karena beten kaula tak uning di asmana seteja sampun alengki. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim beten kaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku tisah beserta seluruh jajaran aparatur tisah, senyepoi dusun, senyepoi kampung, ben setuju para sepuh hadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah di kesempatan malam mangken kaula ben ajunan takdir bi Allah alengki eka dinto tempat dalam keadaan sae, dalam keadaan sampurna. Adzikir areng sareng da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima cepon Gusti Kanjeng Nabi ketika manusia adzikir da ke Allah, maka bada malaikat seanya malaikat sayyarah yatatabba'una majalis adzikr. Se malaikat sayyarah kak dinto khusus demnyin demih tempat zikir akati malam mangken kita. Ketika malaikat kak dinto lastareh nyakse kaula ajunan, maka malaikat kak dinto alapor da Allah Subhanahu wa taala cek saja masyarakat orang pamuroh mulai ba'da maghrib sampai ba'dal isya adzikir asareng dak ke Allah. Maka Allah kak dinto ada budak para malaikat, ishhadu ya malaikati
inni qad ghafartu lahum saksa malaikat kapireng pamuro sehadir seadikir seatahlil semau selawat cegah dari tempat kak dintoh setuju sana ke Allah ampuni sapora ditimbang kini ke benih cuma seseter seodi sapora amin Allahumma mungkin ka Allah jangan ngomong nanglat tabun bakun yang insyaallah tak ada makin amin Allahumma sehingga pongi coan tabun tak ada soal malam semoga sampurna alengki apolong kaula ajunan melemangkin kak dintoi berarti tanda bahwa kaula ajunan pakun sampurna apolong kalaben guru kalaben kiai sampai dia ke akhirat amin Allahumma salawat ben salam nyering ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sebekal ngibah kaula ajunan pada bikila penata acara ada buaki bi syafaatil uzma kalaban syafaat sepaling aku ketika manusia kak dinto musyaqqah neng tempat seanya memahsyar satejo orang kak dinto minta keluar sampai orang kafir ni kanyengkek aghithni hatta ilan nar ya Allah tolongi kaula keluar dari mahsyar dan gula tak kuat keluar tinggal makai masuk neraka nomor 4 apa sepenting keluar di arah mahsyar arah neraka yang gue jelek saking dari musyaqqah payah panas bayangkan seetet ni ketembaga sementara hari kotoron sekelan tak usah sekelan kak mungkin berapa miliar mil gula ben sampian bedoh etalon salakku wah panas bungo molen iki na bangki keng tar katanian sekejap masuk ke langger peteng langger saking dari panas seneng mahsyar hari gak dintok epotoron sekitar sekelan sementara seeteng ke gak ditutum bege sampai cepun ulama neng bakto gak dinto manusia ni kepelona ampun melampaui batas teke bede sedepak kentok otak bede sedepak kentabung bede sedepak kenbauna pelona manusia saking dari panas yokor tabu pelo depak ken leer neke beni yokor dari orang cepun ulama nikah tergantung amal lah bunyi kapan serenjang selamat sepandak tegelem mun senika gula tegelem bi tibi ande jadi napa cangamen lah saya fokus pakai dok pandok bu njak perlu dengan bedes ka mau kerenjang mun tak selamat tegelem mi bisa empon cek ngakui mi bisa ini ke benih urusan bisa tak bisa nih kaki mana bahas akhirat benih urusan bisa tak bisa makanya sampai mizan ini ketembangan kak mizan ini ketembangan ketika tembang amal coba benamal bagus saya kan masih berak etunya tembangan nikah sekam masih berak nikah keker ke bawah tadi neng imizan seberak nikah ngangkat ke atas mi bisa cek ngakui mi bisa benih itunya nikah jadi nikah benih itunya makanya ulama ada bu hukum gak dintok bagi telok hukum bagi sepertama hukum akal senomor 2 kebiasaan hukum ada senomor telok hukum syariat telok kak dintok cek patah kelerok cek patah balik muntah kelerok tak kira nyambung lah sepertama hukum akal ajunan andik sepeda motor perlu bensin ada punten perlu muntah bensin pak jalan sepeda motor tak jalan pak bedere ngatanya kesampian kak mun sepeda motor tidak bensin kak eki kira-kira bisa apa aja ajunan bahaja bu sini kak ente le ki periksa nak kena ke kiai tak usah cak teketar ke ustad nongkrong masalah bensin sepeda ni kak ikir buku leben sampian oning cak mun tidak bensin tak kira aja jalan yang nomor 2 ada hukum kebiasaan hukum kebiasaan nikah muntro oning apa beli ke kebiasaan biasana mun ondem ocen biasa lagi keng biasa na kak mun saya tak biasa bede ondum ni kata ocean bede panas ni keterus bede apa tak ada biasa na mun eyo panas keng biasa na ni kak malaikat ni kayo tak panas wijok malaikat mun manusia Nabi Ibrahim yo bergumikil kan bi Allah itu buaki ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim apoi celap kake peselamat Ibrahim
Nabi Ibrahim kak dinto kumikil padahal yopur ke apoi gara-gara ayat. Makanya cepun ulama ya narukuni bardau wa salama kak dinto malamalan mak leta ikelo apoi. Mun tak percaya otiaki ya narukuni barda wa salama kak dinto baca 333 cop-cop pola. Mari cop-cop oper ke kompor 5 menit poton kah? Mi poton. Kula ben sampean tak yakin oke. Yakin nak hilang. Makanya mun tak yakin malam-malam ni tak manti. Jadi benih masalah amal lah. Kula ben sampean seelang yakin nak. Makanya mun tak yakin tak manti kan. Magila pagar nusa karo si bisa peteng teku kasah kudu yakin gelu. Mun tak yakin jak ngodiaki sampean moleh boy. Nggih. Apa napa? Takok duas. Nggih. Dimin Mekah ni kepada muballigh asmana Kiai Haji Sawi Asis Kiai Sawi dari Propo. Beliau kat itu terkenal ulama hebat, pelak lah kan. Ben lakar teguh ongku. Ben lakar tak apa ongku. Jadi beliau kat itu lakar terkenal. Engki yakinan nikah keyakinan nikah luar biasa. Situng bektai biru beliau kat itu lestari ceramah. Kat itu kapan masuk ke mobil pakai pedang yo orang. Cekak si pedang, tak sampai gila laku. Si pedang kan ikut cekak. Ingat lagi todi, cocok, cekak sampai gila laku. Mun tempat Khalil Yasin cak tak yakin kak sapa ora cak yakin. Mun pas keluar di kantor bahengal lagi tau di cocok cekak gi katabuk tau ding secekak. Geni orang geus cekak tau ding secekak. Apa napa? Lo yakin lo bet yakin kak. Jamun bidik malam-malam keng jot yakin makin. Keng mentir Allah bidik selamat amin Allahumma. Ada hukum akal pabeli ke akal. Ada hukum ada pabeli ke kebiasaan. Biasa namun ondum ocen. Keng biasa ni biasa tau ocen. Ada hukum syariat. Mun hukum syariat maka cak pabeli ke akal. Mun hukum syariat cak pabeli ke kebiasaan tak kira nyambung. Itu buaki ya akhirat budian orang saya celaka tak lemben pelona saya selamat tak dinto tak perluan. Pikir mak bisa ya. De rumah pelona bisa atas bebo de mun orang ngaregen naring jeung tak pada bisa. De ni ke berarti hukum syariat pabeli ke akal. Ya tak nyambung. Maka kalau membahas kuburan, mun abahasa mahsyar, mun abahasa swarga, akal ni kesabak gelu kan. Kan swarga juga, swarga ni kecepon kak bungka, andok pada bani kanto. Mun kanto bungka na nyior, cepon kiai gelu, parseh nyior, nikah bungka na ibaba, koncong ke atas. Mun ngalak nakin ke atas. Iki dah bangki. Swarga cepon ulama, benih kak bungka na bani ibaba, bungka ni atas koncong se ibaba. Jadi mundo parlo ni ka tak usah naik surga ni kan nyaman ngala bungkan di atas konjong ibu ni kak bungkan surga hahaha iko jamik penter gel dina dah jangan agil dah ni bining dah ni cara pikir apa ngarasi bungkan di atas konjong ibu ni ka bungkan surga bungkan nyior kayaknya kita rebung bu keng nyungsang ni kan swarga jadi gak bungkaan swarga ni kan tak pada bi gak bungkaan tu pahe pikir bi kaula ajunan mi bisa berarti nikah hukum syariat pabeli ke akal cek ngangkui mi bisa mun abahas masalah akhirat abahas masalah kuburan abahas masalah roh kula ben sampean cek ngangkui akal apa napa sebab mun ngangkui akal kula ben sampean tak masuk akal tak usah ke akhirat kak perkara seurusna Allah Subhanahu wa taala maka itunya beda pikir benakal ya kalau tak bisa contohnya nyabah ni ke urusan Allah mangkana yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh nyabah kalau ada yang bertanya katakan ruh nyabah kak dinto urusna Gusti kita akhirat keng pulan lah urusna Allah kula ben sampean mikir ka nyaben tak masuk akal sampai makin kak cek sekengah nyaben kang kui akal orang selempo orang seraja mati di budi karena bedenak nyaben kan raja entah bung engkina bangki oh tu namun Khalil Yasin ni ka abu pelambo semati cek ni kene tabung tapi cek karo tabung sekene muni bebenah tabung ba maksud wah hahaha kok mun ngangku akal kau tunak selempo mati di budi sekoros
mati tidak ada bukti nak kan kak seros koros saya tak ada temat ya ampun cuma sampai umur 130 sampai ngelolek terus kadang bi nak foto nanti gaya cukup nak gitu jangan gelungakan ibu nggalan lah ibu sabor ibu nggalan boleh kantukan belambar ya kak saya lempo mati gak ada saya koros tak lem mati padahal bedenanya bener kan kini ansi koros nih tetapi kan tak masuk akal gini bang tak masuk akal tak masuk akal benih urusna akal ni ke kita bahas akhirat kitunya ulan roh urusna Allah pikir benakal tak masuk akal kula ben sampean nyabuh benianya betibi apa nyabuh bi Allah kan mun kula ben sampean anya betibi kapan asarin mate ni apa kunodi ternyata maki asarin pakun anya nyabuh kula ben sampean tuti benianya betibi kula ben sampean ni ka apa nyabuh bi Guste kan repotnya benih kamu pikir benakan nyabel aku tuh keluar mun tak keluar mate tak berjajah elong lesan sompet mate manusia nih kak coba oh berarti nyabel aku tuh keluar coba lo benga perajaan mati iya contohnya beli le era kan jen raja lo benga nyabel mate jadi mau yang kui benakal tak bisa nih ke benih urusan akhirat ci itunya mun dah kesokan Allah subhanahu wa ta'ala manusia kau liban sambian mikir nih tak bisa napa boleh masalah masalah akhirat. Jadi kalau mau membahas akhirat, mun abahasa barzakh, mun abahasa neraka, kudu ben sampean akal ni kesabut. Ketika itu buaki neraka saking dari panas sampai peteng, ni kemudian pikir benakal tak masuk akal. Ni bisa tak masuk akal kak. Cik apa semakin ni kekokosan neraka. Benih apa? Makin apa ini kekokosan neraka. Ingat apa ya? Kau tu namun apa yang neraka ingat makin neraka ni kecumteraan. Cik makin kula ban sampean saya ku boy terak lambo oncor biasa tadi apoi deh kasak ko sa saus lebih sama terak masa apoi neraka na tak terak ternyata neraka na tibi peteng ingat napa nih mun dipikir benakal tak masuk akal makanya kula ban sampean mun abahasa akhirat abahasa nyabak abahasa ruh abahasa akhirat toreh akal sabe karena gak dinto beni urusna akal kebiasaan sabe karena gak dinto beni urusna kebiasaan toreh gangku syariat toreh gangku hukum toreh atorok dubun Allah dalam Al-Quran katina pas itu buah kimi Gusti Kanjeng Nabi mun segak dinto pasti sesuai pasti bener pasti tepat ketika gangku akal ya pah banyak kan mungkin urusan sada buaki masa orang mati pan ikirim gencoran pah bisa selamat jaringan ta'ala kutibi masa orang mati kapan kirim tahlil pah bisa seorang ini berarti ngakui akal jadi secara akal mun ta'ala ko tak oleh pas saya kubai dalil wa allaysa lil insani illa ma sa'a manusia tak bisa ngoleh genceran mun ta'ala kutibi ki ayat tebede ni kakeng iketok karena ayat lanceng am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a saya tak bisa ngoleh genceran mun ta'ala kutibi itu umatnya Nabi Ibrahim itu umatnya Nabi Musa untuk umat Nabi Muhammad coba kita lihat bagaimana komentarnya Ibnu Abbas yang dadanya pernah toman ipuk-puk di Gusti Kanjeng Nabi Allahumma alimhu tafsir wa ta'wil ya Allah ajaraki ni kanak-kanak ni tafsir dan ilmu ta'wil Ibnu Abbas bagaimana menyatakan bahwa amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a Ibnu Abbas adabu hadza mansuhul hukmi ayat nikah hukum ampun iyo berkelaban ayat selain ayat cepak kunkeng hukum tak yang ku yang pun ayat apa sih ngobak gelak master of ceremony kak dinto mabur situng ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' ayat kak dintoh sengobah hukumah wa allaysa lil insani illa ma sa'a sehingga ayat kela kak dintoh nunjukaki bahwa kencerna orang kak dintoh bisa ekiremaki dek ke orang lah jelas lagi jadi gue leban sampean gue dekuk mun berdesa andobu ngirim koncoron tak ada pak tak usah ketokar kak lan ngiring kurun sebede langker pelane ke atas lil lan ngah oleh hadir sampean nggih na banggi mun daripada kaya kui hukum akal tak usah bahas syariat daripada ke akal ku pada oning kak maki sing ngucak tak ada pak ku tahu nggih na banggi
Mun bahas kuburan tak usah apa ngucap tak ada pak, mun ngucap tak ada pak berarti mari mati nih kak. Iki napa ki? Cak kutu keng kuleban sampean abahas masalah kuburan. Maki ulama tak bisa secara pasti abahas masalah barzah. Apa napa? Karena ulama melakukan penelitian ke alam barzah sampai makin tak ada saya beli boleh. Nah baca gelak mun sampean mangkat iki ben HP bi golek ki. Dapat tak ada apa nge-WA mari. Loh kalau syariat sudah menyatakan sampai budak pak, iki napa ki? Dapat napa tak ada pak? Dapat. Pramila gak dintoh kula ben sampean mungkin saabadaki acara haul dak ka almarhumah radiyah mardiyah haji hajjah radiyah sateje kenceran kak dintoh ipada pak sareng Allah subhanahu wa taala hajjah radiyah sareng Allah kalaban perpangcian mungkin isapor sareng Allah amin Allahumma amin Allahumma. Nah, makanya kalau bahas syariat, kalau membahas hukum, kalau membahas akhirat, pabeli katina pada guna syariat. Tori makin kuliban sampian. Ternyata saya selamat nih karena apaan orang mati nih kan. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin, perengaki. Orang setegak dinto bekal selamat Bapak Ibu hadirin. Saya pertama, kalaben esak seebekus, kalaben ceretai kebecaan, kalaben ceretai saya, kalaben orang seodi, maka orang setegak dinto bi Allah berarti orang saya meskipun aslinya tak saya. Boleh nak boleh. Mun beda orang setegak, pah bi seodi eko cak saya, bi seodi eko cak bagus, maka setegak dinto bi Allah subhanahu wa taala selamat. Meskipun aslinya umpama tak patih bagus, keng orang pahadebu bagus, setegak dinto bi Allah masuk surga. Amin Allahumma. Mangkana orang pamoro, orang po sekolah baru kan ada bumun beda orang mati, pah kerasan jubel, kan iki giri bi po sekolah, lara pecah akan ceen ngaji ya, lah mati kita usahakan jaga juban, kan seni kata iki kan, ini kebeda hadis ya, hadisnya ini hadis muttafaq alaih, hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis yang sama maknanya meskipun ada perbedaan di lafadznya. Apa kata Imam Bukhari? Annahum marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Sahabat dan baginda Rasul situng bakto lebat bada janazah. Sekak dimma janazah kak dintoh bi sahabat pahira sini bagus bu. Bela kongkus mati lah. Ari bagus dari orang kalian. Kau orang nisman ke masjid masang. Mun beda tetanggaan di parlo entar, mun beda orang parlo tolongin, rasanya bagus bi sahabat. Aja Nabi bah jawab wajibat wajibnya. Terus wa marru bi janazatin ukhra. Lalu beberapa waktu yang lain lewat dengan jenazah, sejenazah kak dintoh orang lain benih jenazah segelak. Fa athnau 'alaiha sarra. Pak sahabat ni kau ada abu ke jenazah ni kau. Siapa mati dah? Anu tayi abu. Ni seraka nak mati kan nak. Orang cuba lambak ki oding juga. Jadi lambak ada karena apa? Mun ngarek benih karo eserpo asih semang kebun kondur. Benih keng contoh ni kak, keng contoh. Keng contoh. Kapan ni kalak rupa nak hidup dulu masih lanas. Asih temon. Boleh di mak kak. Tekepok ben kak tuan, dek lambak ongko kak tuan. Encan malaikat billahi ngecok lagi nanti. Lewat dengan jenazah yang jenazah ini dijelek-jelekkan sama sahabat. Kau boleh cuba. Kanjeng Nabi pahadabu wajibat wajibnya. Akhir Sidina Umar gak dintomi tak betah kan. Artinya kadebuna kanjeng Nabi gak dinto tak pati paham. Nah apa sih maksudnya? Bagi kelaban jenazah ya rasanya bagus adabu wajibnya. Ya rasanya coba kanjeng Nabi pahadabu wajibnya. Ma wajabat ya Rasulullah. Cepon Sidina Umar. Napa sih wajib kanjeng Nabi? Ajunan ketika pada jenazah rasanya bagus, ajunan ada wajib. Pada jenazah majid rasanya coba, ajunan ada wajib. Kenapa sih wajib? Hada ma asnau alaihi khairan wajabat lahul jannah. Majid sebi kakek rasanya bagus joh, pasti masuk surga Allah. Wa hada ma asnau alaihi syarran wajabat lahun nar ay wajabat lahul iqab. Mayit saya rasanya coba bi kaki jo maka tak kira burung pasti masuk neraka. Pak kanjeng Nabi ajabu antum syuhadaullahi fil ard. Kaki je saksi-saksi Allah sebelah bumi. Mun kaki nyaksi bagus di Allah bagus orangnya. Mun kaki nyaksi coba coba orangnya.
Kula ben sampeyan nika saksina Allah Kak. Saksi gak dito penanggung jawab. Bani Allah tak oning, ing saksi ni kadung ebet itu saksi, maka saksi tergantung sampeyan senyaksi ini. Tak usah masalah juga becek Kak. Mantan saus, orang katakan dan orang makabin. Saya makabin, kiai raja. Senyaksi ring tani, keng ngerti kah hukum mabin makabin. Saya makabin kiai raja. Senyaksi orang tani, keng muncang sering tani ni kata asal maki kiai raja lagi ulang kole ya kata dia. Begini bang Ki. Oke. Maki cangkian ni kurang mantap je, keng cang ring tani nah. Asa guys, asa. Nangkin langsung mahalul ki, yam cakap dia kak iki. Lah macam saksi tadi. Mangkana mun ajunan ampun anilai bagus dak kesitung orang pasti selamat saya nilai bagus ni. Keng mun kau leben ajunan anilai cuba celaka orang gak dinta. Napa intinya? Ya ku lebih sampean bagus. Mun bagus insyaallah saksi bagus. Amin. Amin Allahumma. Jadi ku leben sampean pasai, ku leben sampean cak aku maksiat, ku leben sampean pebecek. Mun la saya mun lebecek insyaallah bi tatangke ku leben sampean pasti nilai bagus. Umpama beda tatangke tak saya umpama beda tetangga kurang bagus sehingga mun cuba cek kakan deh mun orang ampun tinggal dunia mun beda orang tak pati bicek beda kata saya enak sehingga mun lah saya tak usah bahas kan ada orang selok tusan ni kata ada makai Khalil Yasin abu mun tusan ipa padeng haram tak kira yonceng di sambian kan petangki manusia ni ada selok andik keteng tengah kak saya selok tusan kau deh saya selok kelero ing kula ben sampeyan bi Allah itu puwen pulan itu puwe mbak cuba akhirnya padeng agus bagus kabeh kan dik dosa Kak subuh kesiangan boleh iki napa ki maki apa sekaro king tak ada urban tak nginum mun tengal obu ke pasar lebur kasih muka kasih muka ada sama ada enggak segar celanan dejing ro kat ketat ro pasingan kui bok semua lempo bu bae ngak lontong banyak gelu beras ada tuh kata seletuk kering benih karo sampean pakai Khalil Yasin lebur wah nemorok HP kapan digersot oh bah banyak Kak haram ki pecekak gelu mi cek kuning ngere kok keng polan tak padeng dosa lagi Allah Kak mun padeng bagi kula ben sampean jenuung sengkas amu tumba banding lain iki napa ki mangkana ketika beda orang padeng salah nah ampun tak usah bahas salahna orang karena tak pangki sepadeng salah gak ditu belum tentu salah mungku Allah takut cepon kaula ajunan salah mungku Allah gak ditu ampun bagus makanya cepon Imam Ghazali selangkong aman kaula ben ajunan ke orang lain kau tu andi prasangkan husnudzon bagus sangka bagusan orang benabe ngatela orang tua bagusan abek setua bagusan orang setua dia benabe mik bisa le iya Kak ada sabejeng abid engkau kan anyar sabejeng engkau ki umur 13 tahun nah setua ngatela sing ngodah bagusan sing ngodah dia aja mik bisa bah iya nak aja kan tu sana beri je oh tahun sebitek lah nyen cumereng mandi jo contoh jadi ngatela ring tuak bagusan ring populan bojeng abidan ngatela ring ngodah bagusan sing ngodah bulan maksiat jadi ngatela kiai ya Allah bagus kiai dia arep Kak kiai jo ibadah dia kang kui ilmu pasti para dumun ngabek sering tandiri ing sak acunglet noro aki tak tahu syarat dulu nak sah tak tahu ngelak bojem ing nutupi kewajiban sanik sekiai dengan ring tani ya Allah bagusan ring tani tempo ngabek sekiai mik bisa kiai ring tani kas sama kiai aku dosa kui tulis bi malaikat cak dengan tak tahu cak keliru kas ikan tak tahu Kak gue bencam dia tak mun tak tahu tak tulis Kak keng mun tahu tahu poton aja macam ya mungkin tak tahu saya keng tak tahu saya dengan beda tabunan cang tibing mun saya emor tabun tak tahu cek haramnya ku norok keding TV ya hari apa gumet mungkin tak tahu lo apa maksudnya lakar keng tak tahu asli lakar keng lambok tak tahu lambok seyokur cang perasaan yakin pakun seyokur di temor tabun tak tahu keng mun tahu kan rebone bidik patakut baik bagemet cak arek teh aja beut seding kaki kan bebe je teh kata yang murid benih aja beda patakut aja mun beda patakut aja tak oleh arek teh mun iya arek haram cik nyampit si haram tak mau nikakan nengkok cong cengi-kakan sapi je mun kakan sapi halal cek pan lempoy jual ke pasar iki mungkin tak umat tahu lain kan yang mun lakar tak tahu punten mun tak tahu Kak tak haram gini bang ki tapi
butuh sik sepora ni kemun mangkin macam tade karena cek pun ulama fikih butuh sik sepora ni ke berdua jahil ma'dzur ni ke pertama nasya'a ba'idan 'anil ulama au qurba ahdi bil Islam anyar masuk Islam jadi kita sempat ajar cuman abak butuh ala ko bagus ala ko syariat abak aja tak tahu ila takbir biri tak usah macam tak nah apa sepora arapa masuk Islam gila gilat dia Khatabah nasya'a ba'idan 'anil ulama jauh dari kiai pedalaman Kalimantan nikah muntar keluar bi Dayak ki ikatan gini ada sing ngajarin nikah isa orang menika antu cek kiai kapi bisa tak tahu kak kamu beri kak iki napa iki mun kula lebih sampean cuk le pengajian pun bok mungkin mun mungkin ke jauh pengajian iki napa iki kalau mungkin pengajian itu tanya aku pengajian iya siapa saya ceramai Ardena pun tak cocok tak ngaji mungkin ditanya Kolilius sini rusak kau Arab ya tu tokang je dengan put bisa anang ring tali nyampit situ benih masih lagi kan gen tengah bukan pokok jelingan iya launggu apa kasih dukun bongguan cek gula kalau benih anang kiai udah nih anang TNI tani asli Indonesia menjadi gula ni kan di RS benih dokteran terus dorong sate kapu anang ring tali gula munduk ni ke abdi keng saya ngaji ning 2 tahun tak asli tahun ni makanya gula setiap api datu iman kak diman mun gula api datu salah mun gula api datu kelero patepak aki apa bener aki mun rasa nih tak becek gula kalau keng luar deki coba telepon saus ke benda tat sampean nikah salah senikah sampean kurang senikah siap telepon dan gula benten gula siap atoro lah kan lek ngaku dan gula tak oni mak yo nyeng mun tak tahu benih ilmu nabi orang saya yonceng pertama mi yonceng keng pulan celeper kan nomor 2 pulan ingat Habib tadi bersamar gitu ngakopa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah setiap beda orang sektor tore saksi bagus tore cek sampai saksi coba apa sebab ketika saksi bagus Bapak Ibu hadirin maka jenazah gak dinto Allah Subhanahu wa taala bakal tulis bagus gak dinto akati hadis lain kanjeng Nabi ajabu ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun orang Islam ampun nyaksi bagus maka Allah bakal di Allah bakal tulis bagus jadi Allah gak dinto akati antum syuhadaullahi fil ard ajunan saksena Allah maka tergantung ajunan para tetangga ajunan para tretan mun ajunan ada bu saya mayit nih mun ajunan ada bu bagus mayit nih makanya ipa moroh mun mayit sebelum berangkat pah beda sing ngala emik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun para tretan dan kula mewakili sahibul musibah almarhum ampuna tinggal dunya sepertama badan kaula nyuuna ki sapur almarhum taku almarhum ketika odik beda salah tak langkung sapur aki engki nyampit ya sapur ratu sanalah nomor 2 taku almarhum gak dinto andi otang maka mulai mangken tengah gak dinto ikan teh sareng keluarga anak putrana senangkung ajunan mangken naki ka putrana karena tengah gak dinto ampun itangkung putrana anami parlo itangkung kak mun otang ni kata itangkung maka mayit ni ka bekal mati ka kuburan ngiba otang mun ngiba otang maka bagus amala tak kira proses tak kira oleh nikmat selama otang gak dinto kita ibajar mangkana mun beda orang andi otang tangkung tulian bapak mati tangkung di anak epak tengah engkok senangkung bapak tandi otang pamangkat ke kuburan tengah mari anak angseh andi otang makin munta andi anak di penakan tangkung engkok senangkung penakan kuten ya munta andi penakan tretan munta andi tretan mun nisra ka mayit make bi tatangkeun tangkung alah kibe-kibe je aja lah mate je tengah bacang ko tatangkeun re kebelo deki bacang cidul lari ada iya do yang ki tangkung mayit lah mangkat datang tatangkeun kap di 3 juta kan dia 1 juta kak tuan dia 500 kak tadi sapi telur kak tuan nang tendang senyampit iya lek mun masalah tangkung apa cang kolek cidullah lek tahu cidullah kake mun masalah senangkung kok kayak maki senangkung kok saya bejarakin apa lek ya rembukan mari nangki keng mayit mak lek tandi otan tinggi kak dah iya boy lek 5 juta je berok lek
aja jadi lekuk keng nangkung di ngoreng lepas halal rapa di ngak mun halal kapi kan eman le mau ilek lah lakar pakari Pak Jut kali begitu oh iya gak tuan Pak Juta nak bila yentek pada kita jadi kau lagi sejuta kalau oleh setahun nakir rempuki boleh kalau saya Pak Juta cek halal sejuta akik le kare 3 juta le senik kak jadi oleh 10 tahun kemet 5 juta tak usah majar le cukup main halal ni mun pas sekalian berak kak iki mun langsung ngiro halal mun kan sejuta lah ikhlas insyaallah japok totoki jawa tengah kak iki ya beda remak amang kan saya di otang mati keluarganya tak ada tetang ke senang kuning mak le boleh mun tak pas ini ke ada remak kumari pas terga Allah pada selamat amin sepertama ini lagi sapa orang senomor 2 masalah otang senomor 3 tak langkau gengki dan kula mewakili sahibul musibah dan kula nyon persaksian saksiaki almarhum seseda almarhum kak dintoh orang mukmin iki wah aja kopi engki langsung di malaikat mukmin saksiaki nomor 2 engki almarhum kak dintoh orang Islam wah ada bu engki Islam nomor 3 saksiaki engki almarhum kak dintoh orang saya orang bagus wah jawab engki langsung tulis bagus ampun langsung selamat nih kak dintoh saya tulis syariat jadi boleh bersampean tak usah masa iya tak usah berkeakal pada cepon syariat cepon kanjeng Nabi ketika dintoh kak dintoh pasti oning karena masalah akhirat si oning cuma Allah dan Rasulullah boleh bersampean tak oning mangkana je ning mau masalah akhirat boleh bersampean antum a'lamu bi umuri dunyakum ajunan lebih oning kelaban urusan dunia masalah urusan saka hanya kesampian urusan nyiur tukang gap piye gak iki masalah kuburan tak oning gak kuburan gule ben sampean mun sepadeng tanah kasebeni alam bersih kasa alam kubur ni ke alam dunia kasa karena kasebedena bedena ruh kamar ruh tak oning sampai makin kak pramila kak dinto gule ben sampean tak usah bahas karena kak dinto beni urusan akal tak sesuai kelaban kebiasaan tekku tapi napa syariat abahas torok bunte karena kak dinto pasti bener meskipun secara akal tak masuk akal jelas ini paham ama ayu mau dengki mana jelas apa itu kuno terga Allah pada selamat amin Allahumma pon titik sepertama bekal selamat kelaban penapa sepertama bekal selamat kelaban sebut bagus ye kalau orang sudah menyatakan ini orang baik dia akan baik menurut Allah keng secara akal tak mungkin saksi bagus mun tak bagus jadi kula bersampean tori usaha kata tangke bagus keng insyaallah mun reng Madura pasti bagus kabeh kak reng Madura ni keadaan selok bagus kula man kaman selalu ngebeda mun reng Madura ni kenapa-napa le lareng tadi ngak kula bersampean bejingan mun Madura insyaallah selamat amin Allahumma mak banyak si amin banyak bejingan na dinarin anak pagula mi ngucap magi bejingan selamat Madura ni kagak makilah orang kocak bejingan pakuna bejeng lagi maki kocak bejingan apa sama ni Madura mai kocak bejingan pinter macam Quran karena yang Madura ni kocak bejingan beni pahring butuh eng angko bejingan banyak bangsa bejingan belatir bejingan iki napa ki betul ni kan lagi berajam kak ni berajam kek siapa apa jengkel ni kemarin betul betangki tak percaya sampean ongguan pakai betul ni kalau bejingan sekali apa jeng mun ki apa jeng insyaallah berdarpan selamat kak engki masalah keng lakon tanpa dohir coba saya rasa oning kak Bani Israel berdereng bini kak dintopen malam mazina kak pelacur gara-gara nginum pate kak masuk surga kenapa boleh bojingan dia makannya jam benar di patak masuk surga amin Allahumma iki maksud tak kula ben sampean niku benih pak sampean pah bejing kapi benih sini ka maksud kula ben sampean cek nderma ka ada seudon ka orang lain beduh meskipun tampang zahir coba belum tentu coba menurut ajunan epon Gusti kula ben sampean tak oni ngatin orang ni kata oni Bani Israel yang bini ben malam gak ditok azina ben malam pelacur gara-gara nginumi pate di Allah isapora ero saksi ke para malaikat satu aja tatang kiki ngocak orang bini kurang ajar Allah ampunnya orang bangki manusia Imam Ghazali nulis kitabnya banyak ketika ngarang kitab situng kitab gak dinto mangsana ni kecampuran tulis mangsana campur tulis nginum apa boleh pahlala nginum yang buaki di Imam Ghazali ketika Imam Ghazali gak dinto seto kami pesaran salah satu ulama periksanin kalaban panapa Imam Ghazali selamat wala kalaban ngarang kitab Ihya Ulumuddin wala kalaban ngarang kitab Bidayatul Hidayah
pun Imam Ghazali kitab ini cuma sebagai pendorong dan jalan oleh rahmat Allah kalau benginum lalak ketika ngarang kitab lalak nginum turut kak tak yak ke mangsena tak icap pulpen ke mangsena tak kok lalak singinum kak dinto buru tak kok bercet panginum kendu gara-gara lalak oleh rahmat Allah kak alhamdulillah mangken kak mun banyak lalak peh lagi perkat cap becak tu kak peh sabek yang per buat talan mati kap dilalang kak beda kan tu kak cek sak kasak pada benda compo kan iki apa cek dengan tak ngide tedung pun tak beda aja kan kalau ngilong apa kapi pah masuk apa iki na bangki iki katina apa hukum kerja seksa kak lalak ni kapan lah kapi cekak kasi bi sampean tek kepah pate sekalian kan iki jadi mun bi sampean pah buang sini ke sampai telu hari pak kuno dik tak bisa aku dan ni katusa kan termasuk takbir jadi kapan ada cekak di sampean lalak ni kalau banyak tu ditek kepah pate sekalian ada kerana mati kalau bendef atan wahidah pah mati sekalian kasaka jadi mak dia tak seksa ni ser apa nak boleh bahagian pakai kalak kan tung bah buntung itu bu beng cabut ya ada cok lalak iru ada mak lalak kamu tak ngepur jadi jak seksa kalau king epaten aja seksa kak gi mungkin tentak napa makanya jak mun tak sini ke boleh bersampean tak itu tedung tang ke tak itu tedung murid narik manusia lalak akhirnya pas miliki perekat ke mak le tedung boleh bersampean mun tak tedung kan ke dia tak bisa cek kan malam kudu cek lagi kak memundengkan tenikus bagus insyaallah pun malam cekap ya Allahumma makan ni sapi ya ada enggak ulah mari makan ni sapi bah pinar bah kejeding tenggi ngageme mada keme bah tidung boleh jak cang malaikat je orang dia me la kali ngalak buku benepen malaikat pane tulis bah gitu wala aku mal bah pinar bah audu bisa aku jeng tahajud tenggi kak amin Allahumma jadi umpama mati hewan cek seksa kan yang kuliban sampean cek tak takut mun benih ke kucing saabelet tadi benih ke kucing makin anak abelet ten benih kan nyaje oke makin tekos ngalam bang bisa nyak gas ibu irambing pah jopor buru mandang makin tekos pada abelet ten kan di pada benih ke kucing pada ngoreng tor kadang takut karo ke kucing makin lah kata benih kan nyaje abelet ten iki na bangki makanya mi lebet sampai ni kantor ni kau sepedaan pah beda kata nyimpang kak cek betul apa peloros nak tengah cedek ngebas dong ya kok menikah ni aja magi kata pada abelet sedikit jadi tak ipangki makanya la tahkiranni minal ma'rufi syai'a cek pun kanjeng Nabi sehingga cek ingin dengar ki kelakuan bagus begini kini karena tak ipangki kaula ajunan dari bagus seka amma kaula ajunan masuk surga bencek ingin dengar ki kelakuan maksiat meskipun ni kini karena tak ipangki maksiat seka amma kaula ajunan tidak silina murkan Allah Tuhan Allah Subhanahu wa taala benerang bini masuk surga gara-gara nginum pate nang hadis selain kanjeng Nabi kak dito dakhalatin nar bil hirrah masuk neraka gara-gara kucing teng bini ngubu kucing tak ipakan sementara kucing ipang germon tak ipakan nah paburu nak deng pamoro ni kan cocok kan andi kucing situ kapan bulu pampak pah nyare kisak lagi kan pece oreo du pah buang ke pertelon bun bodoro top tak pah buru kake dong betis sakong kue top tak pah mole do pak kan tu keluan kucing ka sabedi lagar kucing ni ka bekan ni ka kucing ni ka tak pada bi hewan lain maka itu pun benesak sampean kucing ni mungkin mana abadi ya dah buang ke bengkalan abadi kan abadi compok hula ni ka bu pelamba hula wang-wangan kucing ni ka buang ke tempat cule makilu di compok abadi boleh padahal ibu desa buang ke pasar di compok 5 kilo perjalanan abadi kucing termasuk aneh kucing mun kadung abadi ya jadi mun tak abadi benih keng kosong nakar keng sen kesambut dia boleh cang kucing jadi nerap udah ki buang boleh kan Oke, kadang pak abadi temu kak cek orang kebagus saya buang king terpaksa saya abadi. Kucing ini kan, enggak kucing ini kan, akak cek seturking sepakun gedeng karo kucing ini. Nyapok seturking lagi, udah nyapok sekolah, seturking lampu lambak kompan. Orang ini maki ganteng anak, pemuda akak cek seturking merocong kapi. Maki Ahmad Dhani itu Ahmad Dono maki seturking. Parati ni akak cek seturking, perot cak alam lagi. Kucing, pakai cek seturking, pakun tahu gak. Tak percaya jengut yaki, nakar aneh kucing. Lebet elot celot, tak ketek sokon. Makan dari sepuluh lambak ngucak, mun bede abuh esokona kucing, mun bede celot esokona kucing ero kalak kening kei cimat, tim menemu. Ordinaring pamorowah ngucak, mun troso kia, coba siapa sih bisa ngatelak kesokona olar, bekal soki. Maka sampai kiamat orang 2 jam tak kira ngatelak kesokona olar. Baca olar ni kesaksian dan ngagui sesek enggak. Pahero sare sokona, namun dim, macam nak kerja sokona.
Oh, dok yang kok nemu nih kene aja budung kadal kak. Beniyo. Wah kang. On sini kene lanceng Pak Budi Soko nempak aja budung kadal lah kali nggak ondar mesti kene kan. Mereka boleh ondar. Ada ondar nih gede Soko. Koceng ini kesini kak. Makin buat elok celok tak kira kotor Soko. Tak warja aja. Akacah pakun. Ibu buang kejauhan. Tak kira bosan. Selebih hebat boleh. Koceng ini ngakan cukup colong tak abu cukup. Ongguan. Dah tak warja tu sambian. Menoreng akan cukup ni kau bujuk kok enggak lagi nasi ikat akan kok benteng koceng akan kok benteng mun abau cukup benih colong koceng keng bedu kok benteng sececere luar mun tak berarti coba koceng temen akan cukup benteng pah gada cia mun tak ekek long ya benja ongguan kak takal gua ada torot kak masa jam orang gede itu saya gini kak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi sepertama kaula ben ajunan muntro selamat tak dinto eden te akidah ke persaksian tatangke ya pun Gusti Kanjeng Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mun la tatangke gak ditonyak sefokus orang sesete gak dinto ipa fokus sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau dengan ajunan serabu menembangkan tak dinto termasuk orang-orang sesaksi fokus ketika kau dengan ajunan seteh sehingga kau dengan ajunan selamat di alam berzina Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Senomor 2 katina pada guna Kanjeng Nabi. Orang sateh, orang mateh sehingga cerita kau fokus senah, ceritai kasai enah. Senomor 2 irhamu mautakum bis sadaqah mun bada orang sedekah sehingga kani seret kalaban sedekah dalam hadis lain kajian Nabi ada bu ittaqun nar walau bisikki tamrah taku ajunan dek kan neraka walau bisikki tamrah sekalipun kalaban saseba dikina korma apa artinya sedekah ni kata utupah banyak sakoni bikin korma sabaro bikin korma keng mun etre mo sudah kok gak ditok bisa teti dengar jeng kaula ajudan dari neraka Allah Subhanahu oh napa boleh menemangken gojok berkat kak gojok kacang kari bejo nih iki napa ki yang kecek lah kari roda nih kakak nek mun tak kan genjerna tak depak nih kan iki napa ki oke paringi cojon paringi satu jaga cerna gak dintoh mun bikin korma saus bisa aja tiaki ngalang dari neraka katina pun pah kacang sepereng dan pernah boleh dintibik tada pakai ngalak keseting daya rendah bu ada tak napa kah tak napa jelas yang pinter orang itu tak ada kan yang jelek yang cina lolong mak dia berde pereng kayak cina lolong asli ni yang kacang ngalak tak ada boleh berde orang mak dia pereng kan punten lah kalau kayak kacang saya beberapa onceng gung singgungan itu benih nyinggung nabraknya mereka kau dengan ajunan satu aja sudah kau makin gak dintoh maka bukan atit yaki dan cadan selamat almarhumah ajah Rabiah amin Allahumma mangkana orang sekolah mbak selalu mesen sehingga mun malam Jumat lebay bunga tuana mun lambak ni ke berde berbe kak mun malam Jumat kak berde rebe tinggi kak malah yang lambak gak dintok mun pasaan malam salekor beda malaman salekor telo lekor beda malaman telo lekor sakemi beda malaman sakemi beda petolekoran apa-apa mi sagak dintok yang lambak gak dintok ketika amiran kabar cek bahwa beda malam Lailatul Qadar mun asodakon malam Lailatul Qadar pada ben asodako abitah belung polo telok tahun lebih 4 bulan atau 1000 bulan akhirnya orang lambak nikah setiap malam salekor bulan paling iar Lailatul Qadar ni salekor telo lekor segemi petolekor songalekor mulai salekor ni kala amaleman napa maleman amalem Lailatul Qadar dan maksudnya asodako mi pola asodako ni ketepat ka Lailatul Qadar kadang sebuah lambang akhirnya salekoran aku beri nase pabenya nyambli ajam terakhir datang ke malaman salekor telo lekor pola nase ben pajam lemare aku beri malaman boleh apa malaman kolek pabenya terakhir datang ke sagami amaleman boleh polan ajam ben nase ben kolek lemare pah gebay pelotan di pabenya terakhir malaman pelotannya mana
Malam petol ekor ngirim boleh apa pes yang nggak lontong ruang pan dibuka pelotan sini beri ruang tak yabe gak apa pes supaya lagi boleh kata bukan nih harap tersinggung sampean enja tak napa kata bang tak sedekah begitu kali gak pal tak yabe aneh kehebat ring matura kak mesti ring matura kak iki na bangki ring matura ni kan aku na ada benih aku bayi tibe ring matura aku syariat kapi kengko maring matura anakku ni kau tak usah qala nabi sallallahu alaihi tentak senikah palang ngiding kabar lambok ni langsung ke laku kita paling matura kiai cang kiai maka ring matura ni ketiman apa luar biasa kalau kau cang kiai kau boro kan kiai ke timur ni kelambok mun mungkin lain lah benggalan milih siapa tu presiden milih selempo milih sekoros kan cang kiai dong pada kiai merah kok norok merah tak buat yang kiai biru norok biru maksud tak kak ya si merah atau san si biru benggalan wah menikah tu sarakan kak itu menteri Allah pada selamat kapi amin Allahumma kita yang maksud lambak ni kan malam Jumat kan dia pesan saya ingat malam Jumat mun beda tamu itu lipat keluar aing kan sini kering lambak rebai yang tuan saya ingat malam Jumat mun beda tamu itu lipat keluar aing pala aing seleko eman make seening beki apa cak aku tidak seleko ni kopi kak seening ni seleko tak ada make seening non bismillah enten kak boleh tak minum kopi minum aing Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad yang lambak ni kan targa kuburan marena maca yasin pak potek kaju icelep kaki ya Allah bede kan tu kira sebeda hadis ketika kanjeng Nabi marra bi qabrain fil Madinah Madinah lebar kelaban dua kuburan kebun korma sedua kuburan kak dinto yu'adzabani eseksa kedua kak dinto di kanjeng Nabi pangki eseksa kak citung la yastabri di bauli ketika aku tak bersih kak catet menikan tu tak ada meni bengkalan kak kulit teman mobil dan pah bedet trek ambu sekeliling ada ida kulit yang kuking mogok keluar suhu dan ntar kebudi ntar kaban apa ngoko sebenarnya kak abu kuda aku mancing tel pedagi kaban lagi tak bersih kami tetilan jalan esek saja Allah nomor 2 yamshi bin namimah arah sana nuring akhirnya bi kanjeng Nabi pas makon sahabat ngalak papana korma sebecah gak ditusiki odi kita cekak kita sekofurna la'allahuma ayyukhaffafa ma lam bisa sedua ni kabi Allah paringan siksana selama papana korma kita kering apa sebab karena papana korma gak itu maca tasbih ke Allah subhanahu wa ta'ala makanya selama kita kering pakun maca tasbih gara-gara maca tasbih atas kuburan maka seilum kubur gak dintoh paringi rahmat sareng Allah mun tusa isaporah bi Allah mun esiksa pademang siksa nabi Allah mun sae tambai sae bi Allah mangkana cepon ulama nabu rebo itu sa kuburan kak dinto hukum haram sehingga mun etas kuburan reboni ke debu mun ering kesenah jering ke kuburan dadi mun ering kesenah jering ke kuburan mun atas kuburan cek dikuli apa napa karena kaulaban ajunan at-tafrid ala haddil mayyit kak dinto ampun ngilangaki mata ada dekah hakam mayit karena mayit oleh nyaman kalau benar poe tas kuburan di kaula ajunan pakai debu maka mailang manfaat saabdi dek ka mayit dadi mun bede tas kuburan kak cek debu mun parlo kuburan ni ka di atas nani kak tamen nih bengkembengan lang-lalangan cok jera aja apa temen nyiur deki bungkar kak iki mun par sejak temen tas kuburan jadi sini kiai di angkasa di makanya sambil kutekku kuburan kaula ajunan sambil tarik apa tada butom buuna mun tada tamen nih mun tada rebona tamenin ringkesin mun bersihna di ereng ngakasa keng mun yat tasah cek mangkene kan nyela sebek mulai tada kak kudu selalu ngebelai man kak di man zaman ko na labbe malam Jumat malam Selasa rame kuburan nih mangkin ada mangkin cek banyak mainan ngak nih ke mangkin tak biasa nyelasin nih ke mangkin lambe mun telasen kak telasen mangkin silaturahim ka majadi karing sepo kelekunah nyelase ka kuburan mangkin kelekunah kacamplong ni nyelesaikan nyeroro kidul boleh di mana saya wan kini bangki Allah kapantar ke kubur naring tuan setengah coba keruke ngopotro ke dojo ke laut ke timur apa kak kubur nambu elang gitu ya elang cek belum 10 tahun tak yen teresa kande cek dengan lambai
itu rai kubur nada berok makin banyak kuburan kuburan elang mangka kenganu mun terus tak elang ku leku kak gempang sampean di kuburan tak entar terus tak elang situng jalan kak cek Paulo de je Paulo tebur nah tak kira elang bagi sampai seketahun juga yang mun Paulo de je elang mun tak entar entare kak entare mun lambok ni kebiasa makin tradisi bek mulai elang insyaallah mun la isodo kuen kati makin gak dintoh maka almarhum gak dintoh jelas dan kula bengal nyakseen almarhum gak dintoh sapora setusan sareng Allah umpama beda almarhumah Hajar Rodiah gak dintoh dalam keberadaan kenging nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mi bengal nyakseen gula kanjing Nabi sa'adabu irhamu mautakum bis sedekah kani sereh orang mati na sampean kapi bis sedekah kalau ben sedekah anak enak mun la isodo kuen maka jelas gak dintoh oleh rahmat oleh kaniseran oleh pangapora oleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namun beda orang setu sehingga keluarga kaula ajunan kita bisa ngaholer aja sodo kuen mi pula sampean masang mal amal ke masjid sebutnya mana debet luar sampai dek ke pakong pah beda nekuk canteng onta laki masang obeng sampean sambil sebut cek ke tidikan jenak ada rebena bapak rebena embuk rebena kutek rebena macerdik rebena kretan sebut kampi sehingga kenciran dek beni cuma abali dak ajunan tapi abali dekkah keluarga ajunan seampun setu king cuman mun saya sebut nyaman banyak saya masang je di detik ada yang masang ning saya bu pas saya sebut 11 cang malaikat ibir cek ada rem cek ning saya bu nih can malaikat yang kucek bu keng ada rem kok jadi cek ada saya bu kak pas 11 saya selamat surga kapi nemu di maka cek dengan aku memang ken 2000 kak 2000 ka mekasan coba sampean mun tak bar jalan ngot dia kemi majar saya bu mun tak ero kemi saparo ya saparo naro keceng ka pamoro dia jadi pabanyak mangkana gula setiap pengajian sedih ngabala ajunan mun teti tukang siara aman mun asa kalangkong kau orang sa abri aman pas sesuai kalau bendi beri ngoreng makle orang sa abri pada mikir kia mun orang masang ding saibu sa asa kalangkong ceknya banyak masang saibu sekalangkong cukup kali cek ning saibu minta derem mun masang 5.000 palanjangan sekalangkong menteri terima bi Allah mali sampean menteri paring negolisen kelaben sampurna 5.000 je kan 10.000 palanjangan boleh motor sekalangkong amal sampean terima bi Allah paring negolisen kelaben sampurna tunjaban akhirat semoga sampean selamat sanak foto bentek hajat da iya kan mun 20.000 palanjangan boleh ki bude tahap kan bapak ada aja saya masang tak pada mundur mulai ibu motor sekalangkong ajunan sa paring amal menteramal sampai diterima bi Allah paring bersen keleban bersen sampun dunya akhirat kalian tunya na barokah nak potong solihin solihat perjalanan selamat abli kejompo tidak dintangan ben semoga sampean sepetong turun selamat dunya akhirat 20.000 je kak aji ya bahida gila ambo tebak garing apa dina dia mun 50.000 kak cek karwa sekalangkong kak betarik bedenuk krondok nguruang motor sekalangkong ngaseket je kak jadi orang saya maro kita kaimbong iding di bungkon nak ngerti mun salak gua krono pak kali 200 online aja jadi onggo haji ya padai jadi mun bodoh 50.000 motor sekalangkong Aba afan sapote sekada jasa paring amal semoga Allah amal sampai diterima ben semoga paring bersen keleban bersen sampun dunya akhirat semoga sampean dadi orang setengah hajat bisa ke Mekah Madinah ben semoga sampean selamat bejre sanak potona kapi eposoki ben semoga sampean budian masuk surga ben pesa penah deui seket reka mun 100 Kak cek ambu sa sekalangkong mun tak dege ari copet di bono bayi cek 100 Kak aduh jatuh kadang ngabdi ning 2.000 Kak semacam sekelangkong sampai corong etolong apa kunta ambu sekelangkong pesena ning 2.000 sampai ke lekun sare tak temu pesena ini Allah cak legreningan dua yon telaki situ ngak kelantar ke timur tunggu ke boro elang sampai keluar hari lah itu saya sekelangkong sampai tak ada akina Toron, tak pesuruh nguncang kok, tak nguncang silok gung ru. Ada itu mau makin gini gerak, makin gini pun gerak, makin raja pun lecak. Senomor telok, ya pun kanjeng Nabi.
iqra'u yasin ala mautakum. Orang mati na sampean ni pakon maca yasin. Tadi gelak takdir, tadi gelak solawat, maka kita juga ditentukan jalan keselamatan. Pertama, saksi fokus. Kita ecak maca aki saksi fokus ampun selamat. Nomor dua, sudah kuen. Kita ecak maca aki ben sudah kuen bukan gelak ampun lah oleh kenikmatan la isapora. Nomor telok pahi kedemikian jaran. Setuju tetilan jalan keselamatan. Almarhumah Hajjah Qadiyah mangken amin Allahumma. Semoga Allah ben ajunan ketika saya tebingkengan di nak foto pada sakak dintok perlakuaki pada rasani fokus pada esodo koen pada ikademikan jaran sehingga kau lebih ajunan pada selamat Allahumma. Bapak Ibu hadirin secem langkong kak ya menducam nak kinuncang dukan ni bukan abinato ni secem kak iya men saya baban kudas ini mah kayak jompo men tak tugai rotoron tak toron kayak itu hahaha dek dia pengajian ongku siap sampai kul 12 sampai kul 12 siap ngaji semua kula tak siap kayak itu mentir pada hajat mentir pada selamat mentir pada fajrah amin Allahumma. Keluarga besar Bapak Muhammad Jusan Haji Salihuddin sekeluarga sabedaki acara banyak biaya saya keluar. Semoga Allah ikan tak kelaban kerja selangkung sampurna. Ajunan para tetangga payah lesok benda alakoh demi nyamporna aki acara tretan hadir ke kompak kaden teh dari maulid sampai mangken bakun tak ajikan. Ajunan serabu menteri petaka hajat dunia akhirat. Ajunan serabu menteri selamat dunia akhirat. Ajunan serabu manter Allah tak apa saya tak mun tak ke aziarah ke Makkah Madinah. Ajunan serabu manter tak apa saya tak kecuali asangu la ilaha illallah. Ajunan serabu manter apolong akatia bunga apolong mangken semoga apapun apolong bunga sampai ke akhirat kenging gitu pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Atas nama pribadi kesalahan dan kekeliruan pasti banyak bukan dari saya pada Pak Tun kaula. Manabi beda bener asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli over dari keentengan dan kebutuhan betul kaula pribadi ni on sapora ben on penersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.